આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ છે, તેને લઈને આદિવાસી સમાજના લોકોએ પૂજા અર્ચના કરી વિશાળ રેલીમાં હજારોની સંખ્યામાં રેલીમાં જોડાયા છે। તો જુઓ આદિવાસી સમાજના પારંપરિક દ્રશ્યો। ग्रीन झाड़नी जोड़े एकदम जोरदार आओ। બધું બતાવી દઉં ને। नवमी ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवस निमित्ते अमे समग्र भारतना तमाम समाजना आदिवासी भाई बंधुओं ने महिलाओं ने दीकरीओं ने तमाम ने अमे आदिवासी दिवसनी जोहार शुभकामनाओं पाठवीए छे, शुभेच्छाओं पाठवीए छे। तमारी जिंदगी सारी रहे, कुदरत तमने भरपूर संपत्ति आपे एवी आजना दिवसे शुभकामनाओं, जोहार, शुभेच्छाओं। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जोहार। आपनु नाम? राजू वसैया।